أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo njitamkao yinu ano wajihundo bonze mwe Komor wakomorika onga ni harumwe mabehewa ya prison harumwe zisi wa zozine za Komor karimombe yao ni umdimle na afia na uruhaya buharaka salama ili mreje harumwe makazi ya kikawaida. Kwezi wakomorika onga ni harumwa ya mabehewa ya kiziru rangu harumwe nsi ya Komor hunda zensi za bonze garimombe yao ni unono na afia na umdimle mrejei harumwe nsi ha salama salimina nano alo harumwe makazi bonze mlawe harumwe majumba kizihiro mrejei harumwe maisha kikawaida. Wanazoni wa Komor tuamayalona maudu walio harumwe nsi ya Senegal ikao ngwajusao jihanadi hasibabu ndensi ya hatu ngarimtosao ni na umombeanidua mhunde mavuna homsomo maroshea ili mrejei isonsi rijeri foundation ya hatu. Kwezi maisilamu wa Komor ikaunga mnidungawe makatianu ano wajodunge direkte inu baadaban gamu mtosoni hezentosa za kawaida ni mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sijabanu kwezi hasuala zima muhimu ikao hangu juungilo muhimu zaidi nandele suala la husu ya manahatu mwanashe watu mjuhuwa hatu Muhammad Ali Jaye homjini jinkunzi ya dimani ikao hanasibishwa na mahashenda ya hundi harumwe magoba prison moroni nema nyasubedila himshangama ikao siku leo yinu hajafanya rectification ya ukae mahayahe nga ukumena mirandaru iwajibisha metrofahamika ondo avoka wa yeche akajitamka hele swala linu ili amdifai haubure hausaidie mwanawoi hajivuru harumwe swala linu yabo ikawajibu Ruhamanda mirango sanao na ye director ya hema na maubedila himshangama marudina janao na ye director afanywa na ubedi na metrofahami sidenge matsozi haukaya yondensi ya hangu ye mwana olaye shumo na mwana nisho benge wandungu ambwando kwa tsubimisa shumo shati mfanisa noa na hangu naza wami binafsi yalawa hedamu ya hangu yabola dhima Ruhamanda amine omala nliyo nensi ya hatu heo banikazi wao njusele jino nesi analizia hangu harumale swala lini yohuria ya hangu yohaki ya heni mzimadasi ya done ze fikra za hahe jawasa wandi soto wa fikra wela anu beidi. Sijabanu handani gamjota parantezi ni onese solidarite ya hangu mine majournalisti wa Komor ikao ngwa fanya hazi yao heli ya stahiki mahususu Ruhama ubedi la himshangama mnaijana kabisa ikao wenji wa hatu limkaza mahaitsomisha shi na nusu ya hao yemju wa hao na wanga sarmwe marengo yana ikao ngarjwa ukaubedi za bananja azin sinutsimba na nyangu harumansi hama Komor yengejuzi journalista kwa bulorongo wa hanafasi ya karjajwa ambazo nyangu heza riski za Ruhama ndo imtangaza jiharumwe dunia zanongwe kawo uzirengenu usiku zetabu ikawo jauzihunda nusu ya hao ngwa latsuwe maesha nusu ya hao ngwa kawo haruma zifungo watamani wa wafungulwa hama pesa atoma shashi rongozi njizi hunda we journaliste harumwe dunia usiku leo yinu kabatsi mrutsi ujua zenongo hizo ulomjaninizo yoriski hamande zemetie pia shainu holi hongwa donner information kao haojuzo joka sababu za umenyandongo zinji harumwala wazifanyao yabona rjokuwa nadamu wanu wanandu warenga riski na singari ensho hao hakwangwa ngwari nuriseyo zilandongwe kao zibanda humbani mwasera wondo wazijubuza ilirziju yazi ya journalisti mimi njaifani janinyo nsi pia shanga bandu ikawe hazio jwa huisoma hamande manina Sabdal Abdu Hassan ikawo harende ha journalist autodidact bonsiju makati hakaunurise wandu ha information ikawo zimsababisha aka ufungwa makati menji shahini wakataka ufungulwa habo yaka hakaujezo ambao garjoka ubedi mshangama halelesha bavuni Abdal Abdu Hassan agwa ngamfikiru kayambe sehaba hatimbi zenongwe ka Abdalazi nsharma mahaminji izonde zonongo bedi ya jazi nshwema kati yanu haruma marisiza na ufungwa na utambishiwa wa imma hutse na ngizo na fierte haukaya ngutsi ngorulitse na edunga zila circumstances izo zabdala
haukaini wakati ya henda ngutsondo kaka tina tashi yabo yo furaha ukange nesoke mwanadamu ngufanya hazi yahe ngujwezo afanyao malgré mahamisha shia hahe shahanjia har mwambane tsonyangu surtout har ma periodi ka ngarijua wo mriarenga ensi ngarijua ma journaliste walobo nsiju pia e mana leoze direct zarende hando ma journaliste bon nsiju e mana mona oze conférence de presse sto handa batina ukaya wake mrubitso en direct izo pia ngazijao haila namne kawe yensi sasanyiwa ebenge haina mrungusano ili yabitse no siri lobonze no walonda ni watsoja uhezaleji wajwezi jiri abo mimi ngami kinyume na tina ujobo hamre haki yahe ni wanzo ya komante shangami kinyume ne mru hao wanrikao ngwa jwanza wareme mru hama ubedi la himshangama ikao nsuo na mriajo fanya plaisir ya duenda yefungwa haruma conditions za prison kawe hygiene wiyo wayoche ngio sababu ya mrukana wade ulomziro rahanu mru abalo ndo prison nsono kanga bo mru fierté ya duenda yefungwa haruma condition kawo henda mshanani ho la loba hanu ye namna ya heha wailu arumwezumba zanongo izopie kawo hende mnono ngoro homwade ebenge nsone mwanadamu ujengwa atajwenda ajite harumanziazo kare nge wade mahala ya urenda bonzi yabo narijokaze condition wizo no wanadamu wafanyoze hazizinu iyo namna okari wasuten ikanga bonongoza ufanya ikanga bonongo kawo wana wanu hawu wandu wafanya hazinu kwati ala auteur ngwa una manki andongo zojo ujir ngamjomeleza nukaya ngamto introduction harumeza ubeidine eleze ho wanzo wareme ukaya habewa kajatsaha information kaja mene investigation kajatsaha zendongo pia elema jao mazomeleza nukaya ubedila himshangama kanako kawahanda hauwa bili hauwa kume harume dunia hau harume nsi ya komoru joka ubewa harume information zenongo izozi sababishiwa hau kaso nti pia bahangari jiruniseyo neze information na utsahari juu basi haruma zele mazamu iso zalawa au harumo wandu wa husana neze kibazinu za ki journalisti na indini waonesi wa ukaya wenji wa haungu wabe wao humusizoni hunu hasibabu ndongozi nji minu hunde zemanya za hauzofanya haziwizo kaziti reuni ngwa una mankiza ekonomi ngazi sababishao ngabona ila concurrence ya information wiyo haukarangu teknoloji haja directe zinu zinjia rezo sosio hanjia wanadamu wenji ngware manao harumazano ngozinu isababisha henulo na information katsu wa hiya verify ngwito wotsida mi bolto tsinde wambo izo namna na njia bangu na are manione ya evolution ya heza ngozinu heli zendao no ukayaza barindi ni balo ma journalist walingo bewa heza ngozinu ngazijao hasibabu ngwendini donc uzionesi ngapo watsona zema yezo hule haukaba no journalist nda talibi wandu mjini no wamene anketi wamtsasha information wamnika elements zilo fiable nga unwanza ende mahala hule ngabo ikauza nongo izota wa jozi hunda holi zila concurrence longabo Facebook FM longabo Comor News longabo habari za Comor longabo Ortega Live sina ushindani waze ngabo Mongoze FM oandu wao pia watsina sisi manafsi ekao ze appel de Paris Marseille na wao na sika usurongo abantu wando pyanga sarmandongo nzima ndo hambezi jiri donc heni mdungo anzo ya sane ya hundo wanadamu harumwe pari yahe bayo shinda onde wandu wa mdungi hapo msambeke ya Komori shayonde yaonesi we generalite okaya journalist ye ujovewa na waka honesa zendongwe kao homu season hunu zirame no wenji wa hao ngwatabi hao harumwa zile information zao itsongeza kwa tushinda wazi verifia 100% nge wazitoa mengoni mwizo ndeze mwaye za finance shatse na ngabwe concurrence ya njia haruma inu namna ya njia baha yahe zanongoza rezo sosio kao wao wasangwa kaseyo haukaya wao ngwa ameneo mbana ikaonge mene wao nema journalist kama ndo angalia be magazeti wandu washashi wandu wasome magazeti kama ndo angalia wandu washashi wandu kao ngwendo ortese ya msojo ambarments ya hatu ortese wao wende hata wakreye page ya hao harumaze rezo sosio no ili wasane wadodungwa mbabi haruma zile emission zao za botasi neja unobitso mpira 19 haukende haukawa no Facebook FM na Ortega Live na Comor News na habari za Comor na wao wawaekraze ski logique donc heni mbya parsa elema ngwanzo haraka ya beze azito shay tofauti obedi la himshangama ne zenongo izopia hindi nizori msaluye yo harme hazia doka obedi handani ngurengo risk parce que woyimne jane kao ngujirumishiho katsina asulan mayendwa jina ya ukaya hunde wandu wa mwapie katina ma redacteur en chef na wandu na jau shaubedi wa ez investigation guzimene wae ngiono kange na wandu ikaongu wa couvre wamnika wa information kaonga zimnuriseyo gizo na source ukanga rjawe mnansi wa hatu
bedingu deplacer mwema sawo mararu ngari monao bedingu menema hadisi menje na wandu rakawa siasa reka wa lo kinyume na siasa ngari zonao bedingu hundo bahati hanjo magobani mrujuo yo bahati mbi hindi zorjo hamba sha omwe yo imnika bahati tena ukangwe ndo haonana na wala walohula haenshizila wandu watabi hao harohanizo hajazi toa itsambe nongo zindwaje wakati wa handani wa biraula ubedibo yako magoba na bahati mbie na Abdalla Abdu Hassan shawaro hana information zinji za wandu wako tabi haiho waja wazieleza walonusi hao wasababishiwa waleje wazila peni zao wafanye amelioration zinji hasibabu ndizo ndo we découvre magobani we roha we jawe zamba ebenge kanga bonongoza ufanya wandu na watsaho na nyao wandu wasaidie heza nchida za mwendo za unjia za fikira paske wanandu walo na bezo ya fikira za uwepole ili ya hazi yao washinde wa imene namne ka usonti pia ngari jo ujibi wa ukezo ndrabo ngari singojo kritike leo sha wandu hao tena ngasina bezo wa ishi ngasina bezo arambezi jirobo nsiju ebenge mndo atitsona mndu hafanya ndongo mndu habeze haraka hareme bat satsandi sona ngamina nama ubedi it's journalist ubedi c'est normal bedinge na wandu kangwa jom concurrence wa enganzo yake conscient ngamjokange mature benge na ushashua maha benge hazikaja imene maha minji hamabena abdunwandu ajina shanga mjoka hasahele wayensi hazovea haivia habiri mihononi mwa mndu ikawe mwanadamu wainga mjokezo Abdalla Mnurise zijale onguone marunda haukatsoi ngamengoni mwa wana ushashi maha shekao ikande mbana ya ujournalist gushino haimene hahundu wandika ongu wa mwishili yao ebenge na ile okaya wala wandika ongu wa jom concurrence kwa jojo beha wandu kwa jojo ukreye wao ili wakase shanganzo raobeidi rikebazimare poleana ukensi oketsulinda wandu ekatsindasi ebenge yo dio na kanzano nese haukanga mjoka mjarma efon na appuyer zenongo bedi ya hamba nizisutene d'ailleurs mimi uharma zenongo zinu ngamina mswiba yo demana na jandongwe ban haukayensi ya hatu gasi haruma uziro wenda mno iziro wenda mno haruma wa uhuri ya waheni mwanadamu mzima haruma si haruma ensi uziro wenda mno hoka karitina sharia karitina mahakama ngamzijuwao uziro wenda mno hoka zenongozi ya shobon si juu pia zinjingizo haruma utrishi ye dunia ya leo rarangu ngetsingonge shi haruma nrabo ye juze mnansi hama komori juwao ya mjoko mwelezani ndazi uketina mbahi nruode one hoti hindu juziru lilwa mwananyasi ya bondesiwa ni mrumitsa mihuli mwana wakikabaila ufanyo hazinku harumezi ya gwanzima ya bonde samanya simshuan mono ze video mono shababi wa shuan aponga sanzoze ne sokaya hamandi zobeli eleza jana ye mwana we yemana ya loya bwambesata aba yatsunda mriambe nyondo bi dabo yakayaka tsina ze pwano wandu wohenda wadu amba zinu na tsinda zinu ya ujusale jaunde wandu wajoze nongoza mhunda yonongo ya handani yabonga kazi njiri zionao za wandu hali hiyo imana mimi na shanga hindi dokainu cream zenongo zahe mwana wenga mzambondo ekaisa ver wende bwamene wa anketi kao mimi ngamjoka ulansemana nsitswamba ngejorengwa chefo ni habilileji haukai foka jazinu zitijazi jiri tena bonsiju yekata president ngonjo kwanzanzi tsaheban bwa komoro zende zibuho kaza nongo zinuzo ndrabwe mwana wekaja timizima kumena miranda yaboye serikali ya komoro wasawarende hama kriminali jume heliru wafikirio haukawa wa baba wawana wa jomba wawana wadzadze wawana ukanga wandu walo wadzadze abo harumai mahakama hatu wandu au pia ngwa kosioneo harumana mnawokaya wana hatu no waju aba hao ndio wadofa magobani hau exchange hama haya ndrabo na ndongozi njitso dunga nzia kamjoleza zenongozari hunda juzi harumwa yemana mchwa hatune mrumahe wadumbiziwa hasibabu mbambani ya hambu hasibabu de zenongozo kawa denonse mana hao nezitonda za mhunda yekaika yahe mwana we yambwange na mahakumena miranda ruleo na bweshu moshahi no wandu wa mhoji handa niho prison mwana bange na mahashenda ijalu ndihoka na ritwambatsi shenda ba ubeda mbantro shenda na 10 benge ramba 12 ans shatu to mwe haba mineur katina yenamna ukako magobani hula heze conditions zile dizobande bafanywa extrait hamala ila ito justifier mahe mwana shayo ni sokazo ndrabo yabona rikubalano kakalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juma hizo rienshiwe nusiku ya serikali ya Komor na mahakama Komor ya tendelani Muhammad Hussein ngoma criminel a 4e étoile kamjomelezana zenongozi jiri yoba Komor ritike manaifu na risane rijuokaya ya dunia ya leo yinu rienshiyo kabati namna ya ndongozi to ubadiliwa hafaida za mru hau hawa ndu walona nchida wanzo ndongo mimi personnellement
metrofahamina ubeidi la mshangame kaunga mshukuruye mananyasi ubeidi hizo yaonesa leo nizo yaonesa jana hauka ubeidi haja harongwa kinatengweni harongwa kihazi hatsa haswa maha hajifonde uharumwa ila namne kaude makaratasi ho ustaarabu wendao vane manakaziwa de extra abondo banu ya japie yena metrofahami shakari lanzaribu huo mshilibwa komo rambilaneza kweti ikao tsonwe manama mjo mdenonse ban ba wumrunda amishanga sarma kritiki haposto toa bamba sedi sufa wa Marseille manama mtukufu ikao sushiliana shange kinyume na zinu za ubeidi yo haki ya hari shami bangunga mi control nizo yamba ao no wanruware maozo ubeidi ya hamba ubeidi hajikorije yo haki ya ae nga mjisutene nga mji alinye nizo ya hamba leo heki hazi hakane wajibu shantan koranya mbaba mwana neza fikra za hangu nizoni yeshio bonze neza analizi ni meneo nensi ya hangu rangu wakati nilo banundongo wao nga mjokanga bonongo so clear harumaze nongo za he mwana yode mana na jamjuseleji nimambie nukaya banu ekara nzori do japi ya haruma extra de naissance ili do juzana zekweli ya bosi wa Komorison pia hawe dunia wenji surtout da siwandu hele bara la Afrika nga mrongo shingazi jaba nga sarumarezo na rikubalano ke kanga si jana bonsi jubanu hunulaya yabambe sewa wandu wajo waziha wandu wabalawe mahawe ya kodi komorira rangu komori za extrezo kazi fanywao omumzalishini haniyo ungo fanywao komori ujahunu wazifanyao administrateur wakawa maze prefecture ngwaju wao izo wafanyao haukawe mesharjori ya sahibonze hunua asimri ndo l'hôpital hauhende mahala horenga makaratasi mrungu angalo akalo kumirangu wanikwe mrungu atsingo wona mrungu poma haishiri ni na wapoma hamengo miraru na wako huno atawaswanu wadata warende handwa duhazi rawanru waheze nsi za hatu za bonze ketsina ukawa komori amtuambaze janibu pia mrungu la tsoma hamengo mitsania kamili na mahaishirini hata hamakaratasi ajata hemesha haswanu wadani kwa dalawa kakabonu makaratasi onga fanyo harumwe nsi za tungerere wa hunu yeshi joka usababisha rijibaze oharumwe karatasi ya mzalihaniho ya hema na wori kubaluka kolinge na mahakume na mirandaru hindi panu ngabo confusion deja harumwe lesu alawiro sistehe makalma metrofahami wambangu japie oharuma ya extra ya hema na ukayo duya jojo japie omru wa sharia benge ngwelewa shaka no jonda namne ndwaji sino ya bohala tsatsu wengo ya uhazi shezona nzoni mwambieni ndokaya nganzo sonsi pia rikubaliane zekweli ritsambilane ndrabo baba natoa lokomori wasomao wanzo waje ula ya matalani hauwanzo wabunguze mahaha ndongo fulani hatoa hibaoze diplomu walo harma ya administration ya komori hofopu ho fonction publique wandu wenji kaongo na maguimenji rijula nao si wa komori ngamrongo helu hatu miyo ndio nkaorongo abantu hautsanti zingamanye ndongo ngariju wao ka kompiende fo wa komori wao yengere ndo njulo asonsi pia msufu bazensi za bonza ukata hunula ajo mkino kangwa striche hafaida za hao shako mbien wa komore kare ndo mjiliwa rijoka hundu hando alona mzali hanu wakweli hata benge ngabo atuka utirisha shanga bwa zadzekao umzoa na hao ngabo wakazokati waza sababu ndongo fulani tiwaza evenema fulani tiwaza handongo fulani donc warenge jabala wende na bale mwanange na mahamengo minenge na mahamitsanu ngejao donc we mwana woi ya extra ya heila mimi ngamwirejete catégoriquement metrofami amba ukayaba nundongo tsinde shumu no ishosho ukonte haku uswafi timambianu kabonsi jubanu ngam madaktari wako kamru haremu ahende wo hamba amruka hambaze kweli rijojo hunikale dalolo bona haurijo tabiburjo huzihira parce que heli ruhonao no wade unu kotsuliene mahaho hawo wade unu kotsuliene zenongo unsu wade wa ajijayinu rambi ye kabanu ngawe namba ndongo haujao ngewa jomene parce que zojoka ka sur 1 sur 3 za ndongo zikaore mamru shezinji wo utsa hawa analyze surtout andugwa ile wao untijubanu wa onyensi inu no andu piango ile wao kanga bandu ajonwa abadilo ndongo zinji onyensi wao ingamjoka hunu onyensi ino makati ndongo wao yanu wanzo wa voyage wakati unwa he covid wandu wakanza do voyage mruyambilo kange bidio ye analyse yahe ya Johnny kwaze resultats zitibitse 72 ruheya ngabandu wakautirisha zenongozo bwa aeroport direct wevira webadilize lera nezenongo piano wavire zikaupase dongo hindeni manadamu atsojo zifanye heze faida za vano ya jane teknolojia imanadamu ya jane internet imanadamu ya jane informatiko imanadamu zenongo pia uzifanye manadamu donc unge capable jana bo masihu ya information bedie to ila jana uhonda leo ye mahakama ya Komori holiongwa jozinga manifua lonu neze tabu za nchida watu ushindofanya haza hao ngoma capable masuha jana watu extra nraji haume mwaifanya ava na rambi haukajo mkinoke manabada katina wandu wakahanza wa mzingamanye
wafanya ndongo ili wa mzingamani inutika ya handani mweshele mtitsona yobedi ya bajana vanunga vo kazi njizibira wa mahakama ihoza wana mtsidiwaze wabadili wao na wandu wabadili wao za extra wetu na mahamishashi riparokana mwana mshwatu shatsidiwaze hadisi hiyo ya ajiri yabo ya kana problem ya mahaenda ndo kazi la nongo zandabo vanu kabati nongo ya nzao manadamu atsobeza haraka ya heo plafo ya kuize ambe jawabo bedi no ubedi wendo mahakama zenongo zinu wendo swamahani hakaho prison ubedi haonesa ukawe yako prison ha hadisi leo hakauhoji wiyakanza mkeda ilizwa he mwana metrofahami hamba sibuzi hosoni mobeidi homagobani ye mwana hambange na mahashenda watemwanye hosoni mwandu wako magobani wa konfirme zenongo iso ubeidi waja wamba zenongo ye mwanazi jale o hosoni mwe droit de l'homme ikawe droit de l'homme inuminde wahandani ni itso hitsaha inu droit de l'homme yandrabu e droit de l'homme ilo komori yenu droit de l'homme mlo komori raulilo amana nyasi juzo magobani ya hafa matsuju saleji ye mana walo magobani rulo na mezi miraru bengenge na mahakume na miranda raba admeton matu parenda maon mjwa uze conditions zaho wandu walo magobani wa trete wao henu siku waulwa yao nusuata wao warejezwa wajaulwa yata walo watsomfi watsozinyama wenda atabafa mzima matsuju sanketi matu paro jusaleji ni droit de l'homme yotso jale oba mwishokaya ngabo mwana wa mahashenda mwende mwafanye namna yokaya mwana wambenge na mahakume na mirandaru mjamwi toka wendizo narambiwe mwana udziwa bana haukahe ni makalima maili yala wahanywanyi hamru mzima bahima na sababisho kambe sankili keti sawa yabo yondongwe kawandrenda hule yodawe kawo yohenda hule yode mana mimi njoka utsahabanukaya na mkerad wanduzema na woi wafanywa namna yanketi ya mvu wo mji wa jinkunzi ya dimani wasolidarizehe wasedieze famizahe mwana woi zekweli zahe mwana woi zibenuhe ye mwana woi hana problem ya unono ya ankli haukadeje kangiyo hamade lubedi ya zone sambabijano kamzaza hate mwana woi ngemkinoka eka na ankli njemata dolala homa jaju ya moroni na mzazahe ngembinguni haba hatimbi vanorizambao hasibabu dizoka ya mmenye fusha hitwa ya webide mwana deja ya tundo ngebidio mbabahe mwana mbaba hafu harudile o harajamba wanu wa droit de l'homme mbabahe kajafu mbabahe na tsaharongo ekambaba ngudhulu mwe mwana ngujomdhulumu yekambaba ko linge na mungu jorongo yekakati na mona tsahari jueze kweli za hanketi nuba yemnansa tu yemtiti ubeidi mshangama tijibi wabo watahame trofahami ya rongoa na mimi ngamutsaho bemana wakafanya zila ukanza uone se credibility yao yokabaleta nongo zila kutatso zilondwa jau sha heureusement ya avoka kanzaye pole mwana woi haja confirme zila wambajana izoko libidi bonde anketi juma hapo sharone sazenchida nena mnaze hazinu banyu msobulu amazifanya heli abid nena mnabalo peso kawandu wabeze haraka wa denonse holi honde zijulo bonsi juu izo pianga zikondisioneyo zihazizi doje namna hiyo yabweba kisisi watu rike mapoze relewe vanu ngabo zojesha ngabo zojona vanu mwana ulari monosonsi pia mimi personnellement ntu aminuke mwana ula hatimizima hakumena miranda ngamnadiru kaya personnellement rahantu aminuke mwana ole mahakumena miranda ritim procureur general wondo wango minyondo ngozi njibon siju ndongo indini zifanyone ma procureur wa bon siju lo wakinyumenizo ritso ziju yo wafungwao yesa ambiyeze problems zilabo ndongo indini zijokola ne mahakama komori records bado andwe milaze ngozini yanketi nunebulwa na wende bwatsa hombaba he mwana oyi be mwana jana hambamba hafu ikambaba ngena mo imwana hambalonge na mo batsende batungwa mbaba wajinkunzina mrisaidie zenongozini ruhunde babo ngejonkin hawa na wenji hamandoi rirwalowa na hitso sababu de zenongozini yeke extra yotsoko fanywa janabo masihuja botasi yekazi mrongoza pangwa rangu halebwe mwana atsona wandu shaza nongozo pia nazibuhulwa abahe anketi ne buhe ye droit de l'homme mtitso ambokabo mja bayo atabidi mjenki etoka hai ye mwana jana hamba ya avoka hamba na journalist ukange na mahashenda longura mbokange na mahakuma na mirandaru rijerone so extra ebanu nyitsi wako moramandasi ebane mwana uoka mtsumo na jau sirimono harume mafoto deja ngartsingo hisuke mwana kamem sankliza tukasjaf ngartsingo hisuke mwana woino simri amezi mahakuma na mirandaru kama izio mkinishiha yabotsuka abo mimi ngami haruma supposition yomkinishiha ukanga bandu kaudi zoramba o wadeneze problem zojo u deforme mwanadamu sha izona nzona bedoka borilone oshononde na resiwe nazi borilona shoshuhulie nazi na mwende jinkunzi njira procheno nyonye mwana woyi mjueze kweli za he mwana woyi rijue haukaya mimi njakubale mahakuma na mirandaru tongo indini extra yoketsu bazendongo abaha
zonga zifanya wanga to wazungu wao wambongo ari mashari yangu atsingo zitrish no wale wa mpira no wende harma zeje izo pia kabati bana bahambu tsolewe keno anzolea fando ngongu fani yo namnende nukari watola extra ntasi yabwe mwana izo kolinge na mahafulani no samahani bola mria kani para ebenge mimi tsikanzani mweleze nukaya holi honde zendongo ikao mimi sizion zienshi gari zienshiyo sirilobonze nano walonda na ukaya ze extra zatu pie kaljanga suwa mangaleo izoritso zifanya ho masiwani wa Afrika de hali hiyo wa Europa ndo wa hali hiyo ya azi kabati bahanu balomru ekangwa ojana batsomru tsinadzina utsinama haitsonde ya zondrabo sanongo zonga spanisho ha circumstances zinji rimwambia na atano adingora mpira wa heza nsabu once pia ngwa falsifia ngwa trishoze nongo hizo no ili wende hari mwezi wanzao izo tsinongo kaonga joko jaleo ziri ni kefiabilite okabo bedamba ndabo be extra mbange na saison yena mkomebo zikomeshe hao wazema nango na mungu yabo umjingo yabo na mjitsangeleze ukale swala le forende hula karanzori pariseze kwela armazano ngozinu droit de l'homme ketsubidi waji focaliser haruma extra ibidi wake ma perturber deja o zankilizao zitikenjema wele ha yebanu jema na yakamba jana mahashenda leo yambe mahakumi miranda zabari mimi personnellement mimi uti avoka utinambano ngwa mtingo justice pourquoi jana amba ubeli na avoka ukayange na mahashenda leo yende yaka usiofungo droit de l'homme yambe na mahakumi miranda yabo hilo ingebanu hatso maintenance alazima rijwamba wi shaza barindini kwenda nduleo na extrendo ajina na ndwajina za piolane ne serikali rijwao zelongo afanyao yambe mahakumi mirandaru na jana hamba mahashenda zabarindini jana mbabaye hafu leo ya lona mo ekaisa veru kambabaye kajafa ngena mo yabwe mwana ngena problem abona tundo yengu manipulewa yenge na problem shahitwa yenge namnendo ho wambabaye afe na bongena mo so piezo bilandu wajue na weke mwana wonge mwadeshe hitwa wotima na bida fungwa kema nange madeshe hitwa benge metro farming mu mahakumi mirandaru ye sharianga shirusiyo afungwa shekazi jana mna hali yo kange madeshe hitwa banunga bandu wako kawade hunu wafungwa wotolo abe harma l'hôpital spécial wende watundwa zitwa wasuivewa wanehe warwao hitwa wo handani mbu tendo angaliwe kaka jakale wa ukatino wada hitwa donc ukena ukirimana hamanduo inuma hamezi mirarunge yabo ye droit de l'homme ngani yabo leso ala linuka mjali jusa handani mazi jua shamdi ndo beidi ndo magobanaro hajeyambe halafu yanze akuzewa au contraire singare meso beidi haukaba tino beidi leso ala linuka jojo ha msiuju ya baba ngar jojo aze kweli ya baba ngar jojo ana hatu wafungwao tiba hineze condition tsenema na yafungwa tena vanure kabange na mahakumi mirandaru rekaendo ndi mahakumi miraru shaze condition male mwana afungwa izo tena ngizo muhimu yabo beidi hajana aspect zinji kaonge bidu yaba ha wanduwa jisezitwa wananya swalo magobani wajohifadhi haizeno ngozinu batinoka kwa tutreto heli abili batinoka ngwa ulo hao batinoka ize droit zao kasunikiwa she droit de l'homme kamnato jokansi asuala la mwana wanzo adhulumiwa mmone ilo la hema hashamtsoneze kondiso zaho bahano alaziwao no andu yafungwa wonao nena mna trete wao no mwili wahe bwaminyiha no ena mnalo yabo mtsauswama ibenge kwezi na mkerati rizie mbabi ya hipokrisi mkomori halemewa maskini ngutambishwa haku simwambiani ngamzirejezo zinu zijiruye mwana huo na wenji hamandaye sima maskini sona worimilia ngarifao magobani hasibabu lezonongo zinu wafuma na nyasi ya ulaya yabo ya rolwa himbu yedura dolo munga nyinda gasina mananyasi yabo ndesiwa ni baba kola shimitsami huli mjini haruwa mengo ni mwana wa makabaila wa mitsami huli ufanyo hazinku harumwe serikali harumwa shirika la serikali mwana huo hatsa ihange el marufu yeshi joka usababisha ritsistanga ene mwana atuwa indi yesirikali de heli inu yenu de heli manza wansiende halafunga bandu banu wala ubedi no ubedi ufanyando bwa sulevelesu alalahe mwana woy na sisi ngarjo mene anketi rijue na mimi ngamtsaho wanama na msane kwezi bani mesilamu ni wandu mlo mtsanga juu ya dimani na msaidieze famizahe mwana woy ile suala linuli juhe baba nu taifa lo joshinda serikali ikandungo nkonyo nzima wakati uja na mtawe za aferi za administration zinu baizo zandabo pia ya mtojo kubali monenti la mlokanga CPI a revenu intermédiaire harmo wakati kao kartufanya hata 3% ya he croissance ekonomia hatu na bonga nzo minimum uke harmo kati ikele onga mkubaluka ya ngasi antro 2 na 1 mdambilo kanga CPI a revenu intermédiaire mjuao halafu ike yaboka mtukubaliza nongo pia yenga mtingo kubalukensi ya hatu ye baziwiyo ani ye fondima ya he serikali lobani ye mishinzi ya hayo
wananduwe bavo tirijua usonsi pia enamna zelongoza fanyishiha extra ya mwana ya trishwa magobani hawijo kaya yifani wa handongo ngamjo mkubalukabo izonga zifanyo pia dongo zingabi na zingabi zifanyo waone yezinu wafunga wandu bure wadhulumu wana hakudeta zandrabo wawa wandu wa hafazi tsofubulo anketi wazikadamiza vanu feso alimguna mrehemu na mutino wandu wala walongo na droite serikali wao wajiporte parti civil wa buanketi zabarindi ni feso alienda ataka ndani enda yaula na rambe hama ni pilewani wandu wa opposition wa mambao ndiabo nyika mjumene anketi mwajuandu wa manipile feso alimguna mrehemu hata ya mtaka ndani mwazingara jabu makanza mzingari wanduaji yanketi yoke japaro buha abahari nunga sina maranyasi mwikoni wambu hama dagazo mguna mrehemu haulwa hafu hasibabu gari la rengwa hoporo la vunziwa eporo evunzewa tesha eporo evunziwa yoga jetso kobiri bwa meno anketi ngeje mene hata yuasuli hata mwandu wakopoandu wasihe wende watsahele gari yebengene akotore zisione ndina hata wandu wanda hata ulaolwa yezenongo izopia kazi japaro bula anketi donc unye ufanyaze anketi harimwezo manzao izo mtsohanza zimfavorizeoni ya miro yanji harmaze idara za serikali ze problemu zinjizulo bonsi juu zabidi zimeno anketi zibulu anketi zoka zibuliwa bwa juzi bwa kankodo ya machi za kaurelwa wandu watina na magari mro nyumba za amenyiwa hata rono mana mshwatu ya ulo hata lejitso la menyeha procureur yeka rongoa yeka ndo mjini hoya amenanketi yeka pare mijio milia jweza azidi woko amenendini watsa federation adjue sanction ani rien yezitso waranje sanfu shaizo ziwaranje yozo doko wahanza wazimene wazibelena mnendo wa jina babezehara kabatungwa extra babezehara kabamba jau emwanende ya manipulewa ulamba jau nono karna ujo kanse hali mimi ngamkubalukaza nongozinu ngabidoze nde huli ngamrongoe namna inu paske ntsukubali ngamrejete na mimi mrata akuize mwana nyasufanyo hazi akaba nuka conditions njikao kazitu favorizeze hazi fanishie sha omemba biwamba yonge sababisho wa juha wanruwa jusaleji wamba watsaha watundu banenge tinda bobedi ya jamba zinu habe wakajabe washange jo sababisha rijoze kweli hotsondra ye jirma ne courage ngwa wangabo magobani waro hao watawawe njijuze mwana wakai honga sina mezimira rwandu wavunze magoba waro hajuzi emana batso mzima ambaze conditions za mwana wendo nakaona iwakola lawo naye ibede manaza mbayonde hazai ubedi avantu ye mwanadamu ngena roha kana imani hamono hatabiha yenge mwana ngena sezana rangu yodra rangu soko bidirtabi otsinyangu mwana waseza okobirike tsuamba nge CP1 ngunyalo hetandani tsuongunyalo magobani walo ndo protection fulemba bizangu zotsinongo nyangu mwana mandu wo yaboteja mwana waseza ikange na seza mwana waseza ataba unyalo magobani zotsi normal hunuye usivewa mwana waseza utsujo kange na mahashenda o mahakuma na mirandaru yo problem nziro yabonge bido ya sivewa mwana wa mahakuma na mirandaru utsujo kamba bahenge na mohawo hafu shayamua jana leo yalo na mo wotsi mwana ulo normali nsu badeka ngujuezo afanyao no hata hizo shaibidi bwa kenongozi ndo china yabwe mwana wae na tsahwa ya tundwa yabo na rimenanke tarmo mjirijeza atendeza na mtawe ya feri ya udodunga makaratasi yo ketina Komori ketina Faransa ketina ngamonao maraisi wasa wandiso fungwa izo pia deze problemu za makaratasi zinu hizo kabati yo harmwe dunia ya leo inuri ensho inu ekamngwanzo alo jibaze harma karatasi combien wanadamu walo Komori walo yabo ze hatu zao za nyumba zenda zarengwani wajomba na wabaye na mashababi wa manipile wa shanjeze hatu izo warenga nyumba na malahoyu kombienze malahoya jihuzi waoni wandu wa serikali wao wa shanjono ngozi njabo wejuliza za nyumba za hatu na magari ya serikali na ndini hasibabu de makaratasi yan ebengeke duna leo garanzori jifokaliza harma makaratasi rudo jihukumu izoko liyo de sharia sina uziwandu wa sharia watizidunga ukayonde nzia iliyo ya baze wa harma mruwa sharia shabanu ngabonasi wanada mwiko ketsubidirke manaifu wano abaha nsojojo pararme kapitali ayarmai prefecture ya itsanda nibadili zina nibali makaratasi mtsidwazo karikana pasiporo yabo za kaubalia yeze adeniza hatu na indini hapo nsanza nte shimanga zenongezo pyanga bandu akazanje madzina na indini onde maisha ujamanga ngari jula nao yardienda jata bafanyani laso balwanduani le na jauna jotso tsamaesha ndongo ndini zitso possible le warmeduni mtsidwazo kema fujarima huwa zungula warmeduni ongo na pasiporo 1920 ngwa badilo hata za suraya ndongo hindini zitso possible le warmeduni donc mrati jesha extra yamba mdunge na mahakuma na mirandaru mruha bezea zaleji ubeidamba ndrabo chau ndiwazo kabano wandu waruwao harume dunia leo wongo na pasiporo atazabadili hata zilo 10 20 mengo mirabu msidwazo kaleo ensi atu huyo ngenikao wandu pasiporo
na madzina tsojo kala ndi yakweli na isimu tsojo kezo ndeza kweli na mahali tsojo kezo ndeza kweli ngazitola ko morizoni kwa mabiduni yabo izo deshi joko jasir shangaze banu rijapi harma extra ndo ambabo bedamba ndabo be mwana extra ya extra ngwajo dunge sharia fahamika tina ndongo zindo ajizo hambe tsosi de sharia c'est normal shayesi siri jwauze kweli ya hata fahamingo le ostarabu wa leo kabati mbulo banu kamem ujoka naifu nezo ndongo zijirole war maduni yo mimi kabati mimi bolt personnellement mrujo hujabanani bazi harma ndongo zaindini gasina wana hatu gasina nana shwa hatu ngarijo munu rifanye maisha ramba wala wana hatu ramba lolo wana shwa hatu ramba lola wajau ilimri ya tsotsa heme shahu wana wa wajonde mesha mema yezo piandizo boa komori kwezi mwanzori diwaze yizo na tuambeza hatu kartufumbo andwa jini hasibabu de maisha tonkwa we mwana we extra yonge joko kajali mahe ya fema gobani ya dhurumishihe richo jwange na nkiliso jwa katina na abo sibori monawe shumo mrungo leo kema na wenga bonongo za tatanya andunende wabwe anketi sijo hanza wameno a debatso alsoma hanza wameno anketi sijo hanzo beidu tsilemewe na we ujuo kaya se komsa ya hazinu yo hamande zazi pia yo naziba ngojua ba haukawanada mupia waeleo kaya zerezo sosio bando bahano andwa George Nurise mimi longa mwanama yabo yatso juhabo ya nambokari tsamba nongo za gashukari le gashir de plasali ja Faransa hafanya posto yabo hanivumbu njanzi hamida yor misido andwa lingwamba za berza hele gash bese mwana mama di shaminde dingozi vumbu ambabi njaparo njaferi ya gashi njaparo njaferi yo kale le manga lende jau mamba nongo za nkiba mihamba nongo za gestio ya he mashirika mihamba jau shanjaparo njale gashi njaparo litsahanju okabanu ndilo kalitsa ujao watsobu hamdu yabo le wafanya posto hamba bolto hani identifiamba bolto le mzeye hanzi hamba ukayari le gashi tijili deplaso anda hubilende Faransa ondongo yabongo atsingo comment nsujola mru tsingo tsa yafanya mna bolto avumbula mbabi nsujua almuradia ndo tsotsa hani mabiyenu kama nawe helo anada mikao longo harmandongo donc banise concurrence zinu beidi nganzoke makini ufanye hazaho avec fiabilité ukene fier tokango fanye hazi ujuo kaya ngojinuri seneze information zaho ujuo kaya hizo ya udangusomana de yambahara ngojobewa jonji wabe wao walona experience walo halmazensi zabonze ngabo wabe wao yejuze mramandawe ça va arriver donc ngaromba mnyezi Mungu zitido jiri parce que abonge jone soke maîtriser hazikaiti shatu tomwe ya riski zereko jahe kaeni mriyotso koza harme hazia hiyo yoti nango kandwa John Timido Beidi hiyo yondongo mepole ya humsedi afikira yo maboko beidi rangule we kango na ndongo dozi tsahando do fikiri rangu do tsahajau na boizo si wonjingare loke ndongo bedalo nizo yezamba benge yehamba ukata na mnishitaki yehenda singaru wanawe zimundrao ngushindwa roha chukabalange na makomplisi wajomda lenengu wangu ambweze nongo za yonti kwa jolanza mrarongo shando kaenge determine ebenge kwezi sina urongo wa haku haukaminja kahanzanje banunje ni rehanye mada zindwaji ngani baki harmwe mada yinu ngamuhabilile jiban nitsahoa naama wamenanketie mwana wo yatsidulumishihe za extrait de naissance izonga zifanyao zinji sonti pia rilatsa maha 20 na walatsa maha 10 na walatsa jau mtsilazo kabanunga bandu aloko mori wanzafanye baki wero ufanye baki wahanza rohe waje wasome ngamjoka kamem mrujo balapa kia maha mengomine komori ya jeula ya jaso mawenda na Afrika ungutso jokone hana mnendo jina chumkina hata wae atsono kango kana uzilo atisona ukamsomo ko jahana maha shatu tomwe ngutsono wakati enda atimizi no wakati ojendo fonction publique no wakati orengwa ya behale retraite donc ngwa wawema komoringa bandu alona maha mengomine afanywa baki hata haba hanga bandu alo ya bwatsingo tsahenu siku wandu waondre baki ngwanzo atantaje bonzaje wasome yewe ja wasome ngwajwanzare je komore ndo afanye hazi yemrujo rwabaki na diploma ya maha mengo mitsanu uongo ndo afanye hazi ya jarengere tretu wakatinde ngwawe maha ngori Johnson tipia pourquoi singo joko jarji shangaza manongo kaonga rizele wao sonti pia donc njamba ukaya abozana ngo namba banu pia kenenda unihokema nange na mahakuma na miranda mimi ngamene hipotezi yangu none sokaya izonongo za jojoka possible ke zinongo zinzibadiliwa handongo fulani
ukesirikali ngwanzo wajidifai hele swala linu procureur general du saleji zijojo fanyishiha sababu yoke mwana kaja kana wandu donc boya kanza wafunge wende wafanya extrait wamheze maha wambala mbeho magobani ja conditions njika onga zibadilo extrait wandu wao walonezi leo wenjwa hao kwa tsurume maha hao harumaze diplomu za hao habo wanzo waje washinda waonde bahati wabakia wakati mwinji habo walona uhuria wa Ulaya ikawe wa warengo jahun yotside mahao yako eli tongozi njinga zijirio kamundo angalo wandu wafanywa hazoma hakama ho wa hukumu wandu walone makaratasi ya Ulaya wao warengwano wajomba hao nuwa huwa jahun esikaonde maha hao walona eskata zikaratasi hizo kweli ngwa balo mazina hao eskwaza za hao kweli dwalu harumaza extra wa baba hao ndao kamransi baba ngarambula nao chichabana mjamtsongeza wandu wadu ambongo watsova da Bezos bizoranzao karjamba rikema tsova adabu rambara milaneze kweli ngaribenu wao ebenge na mziye zenongozahe mwana wona zitundwa na mkera dhinyi miji ya hatu mrisaidie bani de mjotsongeze nsibadilihe de marania ekangwa onesoze kweli na mjuseleji ya mwana oyonde mndu walanzila mtumu wa Mungu wamzazahe ambange mwade yatsona marandazi ya lohali mwatabu zenongozi nzifanyishi bambabalu kumani wa ekartujo kakole mahahe ndiyo wao wandu wa mimila wao zemsedi wandu wao pia Muhammadu Hussein eske kolizo de mahahani ya kweli ransi baba ngarjwao oarizara rangu si wajuhu wahani makatingo atsingo diwazo wamba mahaye mwana olazo wakati wa miembe fulani olazo wakati wa vuria pa fulani olazo wakati wa fulani olazo la armasi hazina mumkaze zina la siazo la resonsi pia donc yaboke na uke juze nyinyo wa baba wa makokwa hatu wa mzaani wato eshela wakati wa extra na hindini kando anzari juwe ndeje dobe joko joma hahe ya kweli on demane kaongo no mruha ambio kanga bina mahamengo miraru sheka memu ngawe na 25 hono mramba ngena 25 shenga na mahamengo miraru amumla bioni ekado anzari do Jimmy samrala mboka ngewe ngoni ko bolt mahaminga kabo ya jamba mina mahamengo miraru kabo ya jamba mina mahamengo mine kabo ya jamba mina mahamengo mina kabatsi mbya to shida hunde mahangu yako la nabi yabo abamtso jivumba mimi ntsufumbwa ndo china to kuna mrenzi ritijera aribelunge na mahajana mgujo masilisha hiyo ebenge namtsije baba nungabo nongozi njikao zojo uduhazi za mndu ngabo kao zorenda mrushababi yono emaisha mwanadamu wayo nezembo adeneze circumstance no malo nshio wojo urende hamne jana wojo urende hamdumduhazi na izopia izokatsulie ne maha ebenge na mrensi ritidoji bazer jarengo wana hatu no andu pia wa dhulumu sababu nongo jizo babwe karudungo mda huo yabonga tofungwa hiyo pia ekambulazo nongo zahe mwana wizibire namna hiyo yode mana njusole jibana na beharaka be karibu le extra yoifanya hazi na ele saverukati ndizo yabwe mana wosefini yabonga ndo babula mva na abonga bonji wajofungwa he namna hiyo nabo ila rjoha bandembe uyabwe saifu haukaba ha henulo na mwana wa wan utsumanza hauzendo Spanish wao para arrangement haumrenda hunsakafa mahala wanzadi biar mwana utsojenda afanyeze nongozo armani serikali jo huja we manani na rewezara kariziyo mda huu bengenga ni kokuraje ma journalist wa hatu wamboze kweli wabenwawe zijirio mahususu mananya subedila himshangama ikao juzi hala wa magobani hardi haja hata kesuje jayin itsonyangu ikaonge joka uta ye serikali ya Gwanzima ne mahakama haruma shida na ekajazia shatsu wardare jei na information kao yo lourd soif ebenge ngari mu encourager yo rimambe kanga sodingoni mahe na singar jo sana heni chida zonti pia za humsaidia no ili adoka na information kao ngazjoka bienuri yadoshinda undaze information zijoka ya utile zijoka fiable ilo akomoriwa jozi di confiance ufungwaye sinahenda hulenga mjozi yabo ketso katsi toke ya utsirongwa nayi ngamjotsa haso amaha eke message yangu ipase hena mna ya bidini rongowe ya wezo lizomgu yansaidia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.